Kuya, Tracy. Tracy, kuya. Para doon din, Neng. Para Casey si kuya, naka-means. Ay, hindi lang, Neng. Traffic at lang, Neng. Ito, ano ito kere, kuya? Ano ba yung traffic, kuya? Na veterans, Neng, hindi traffic. Veterans? O, alya lang ta, kuya. Ano yung traffic, alya lang ta. Iyo lang man adjust, kuya. O, iyo lang man adjust. Ano yung traffic, alya lang ta. Tracy, kuya. Tracy. Kuya, Tracy. Para doon din, Neng. Para kay kuya, kwanto? Ito, Neng. Ito, kuya. Ito. Ito. Ito, Neng. Ito yan lang. Ito, Neng. Ito. Ito, Neng. Ito, driver, kuya. Ito lang, kuya daw, Neng. Yan lang, kuya. Kami niya lang yun. Sabi ko, driver ka natin. Kami niya lang yun. Ya, Tracy. Ya, Tracy. Para man din, para talong-talong niya. Kwanto? Ay, di ka, Neng. Traffic ka yan, Neng. Kampuni pa kami na, Neng. Na, alam mo, takida kuya. Ano may arabol, be? Kaya lang kung yun, Neng. Solo lang yung nakasa, Neng. Ay, dili lang niya. Dili lang. Wawa, juicy. Wala nakikita kara. Shosa. Rice, kuya. Wala din, Neng. Para Pueblo, ya. SM. Wala din na, Neng. Okay, ya. Sinudor? Klase man. Susti. Bumgyang manggayot. Presyo kalibarato lang. Sinudor? Kita mo? 2,000 years later. Kaya, o. Neng, 120 man din, Neng. 100 lang, Neng. Dito yan siya. Extra sa 20 para kung tag-deodorant. Kita kung bira ka subako. Sige, ya. Thank you.